हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध एकविंश अध्याय। विदुर उवाच ब्रह्मारतहु जात तनु जे पूर्वे स्वयंभुव मनु ताहार वंश ए जगते की रूपे प्रसरिला जेते स्वयंभुवर दुई पुत्र उत्तान पाद प्रिय व्रत तेजे प्रचंड से विराजे ए सप्तद्वीप महिपुंजे तार दुहिता अनुपम ताहार देवहूति नाम कदर्म तार निज पति निज भुवने देवहूति सेवा करई अनुव्रते जे धर्म पतिव्रता मते स्वामी स्वभावे षड्भागे ताहार पुत्र जेते गर्भे जन्मिले कह मो अग्रते भो मुनि दया जेबे चीते से महाजति ऋषिवर आकृति संगते विहार दक्ष जे ब्रह्मा पुत्र थिले प्रसूति कन्या विवाहेले से ब्रह्मा सुत ऋषिवर जोग साधने निर्विकार मुनि दुहिता पति पाई केबे हे संग न छाड़ई। मैत्रेय उवाच कदर्मराई वेदवर बोइले तू तो सृष्टि कर ब्रह्मांक आज्ञा घेनी शिरे मिलिला सरस्वती तीरे घोर तपरे निमजिला सुन हो जेते तप कला देवंक अयुत बरसे बसिला आत्मार विश्वासे तप संपादी क्रीड़ा जोगे निश्चल भक्ति अनुरागे तार समीपे हृषिकेश तक्षणे होइले प्रकाश शुक्ल शरीर शून्य मार्गे जे रूपे होई सत्य जुगे शबद ब्रह्म रूप धरी तेजे आदित्य नुहे सरी लोचन पुंडरी कदल सुंदर काकपोल विराजे वस्त्र परिधान स्निग्ध मुंड जे शोभावन किरीट कुंडल विराजे शंख कमल गदा साजे चक्र विराजे दक्ष करे तेजीण दश दिगपुरे स्मित अधर रंगवेनी विराजे निज तेज घेनी स्मित अधर रंगवेनी विराजे निज तेज घेनी
ସୁନ୍ଦର ହାସ ମନ ମୋହେ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ସୋହେ। ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଆରୋହଣ, ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବିଭୂଷଣ। ସୁରଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖ, ଦେଖନ୍ତେ ହରେ ଭବ ଦୁଃଖ। ବ୍ରହ୍ମା ବରସେ ତପଶ୍ରମେ, ଯେ ରୂପେ ବহে ଉପଶ୍ରମେ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ହୃଦେ ସାଜେ, କୌସ୍ତୁଭମଣି କଣ୍ଠ ମାଝେ। ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖି, ଉଠିଲା ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ। ରୋମହର ସେ କଳେବର, ନୟନେ ପୁରେ ଅଶ୍ରୁଜଳ। କର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମାଥେ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ଭୂମି ଗତେ। ଆନନ୍ଦେ ପୁରେ ମନୋରଥେ, ଅନ୍ତରେ ହୁଏ ଗତାଗତେ। ଭୋ ନାଥ ତୋର ଦର୍ଶନ, ନିର୍ମଳ କଲା ମୋ ନୟନ। ଯେ ରୂପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥେ, ଯୋଗ ସାଧନ୍ତି ମୁନି ସନ୍ଥେ। ଭୋ ନାଥ ତୁମ୍ଭର ଚରଣେ, ଜୀବର ପରମ କାରଣେ। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଭବ ସାଗରୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ନରକେ ଯାଇ ସେହି ମତେ, ସେ ତୋତେ ପାଇବେ କେମନ୍ତେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମନ ମୋର, କଳ୍ପଇ ବିଷୟା ଗୋଚର। ତୋର ଆଦେଶେ ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମେ, କଳ୍ପିତ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମେ। ସେ ଗୃହ କର୍ମ ଧେନୁ ପ୍ରାୟେ, କୁଟୁମ୍ବ জন ମନ ମୋহে। ସେ ଅନୁଗ୍ରହେ ମନୁ ରାଜା, କଳ୍ପିତ ତାହାର ତନୁଜା। ମୁଁ ପୁଣି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ, ଯେ ମନ୍ତେ ତୋ ଚରଣାଗତେ। ବଳି ନିବେଦି ଗୃହ ଧର୍ମେ, ଯେ ମନ୍ତେ ରମଇ ଆଶ୍ରମେ। ତୋ କଥା ତାପତ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ କଥା ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ। ତୋ ରୂପ ଗୁଣ ଅବତାର, ନିର୍ମଳ ବହେ ସୁଧାଧାର। ତୋତେ ଲଭିବ ଯାର ଚିତ, ସେ ନୁହେଁ କାଳ ଗ୍ରସ୍ତେ ଗ୍ରସ୍ତ। ତୁ ଏକ ରୂପୀ କ୍ଷୀଣ ଦେହ, ଯୋଗ ମୋହିନୀ ଘୋରମୟ। କରଇ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତେ, ଯେ ତୋର ଆଜ୍ଞା ବେନିଖ୍ୟାତେ। ଭୋ ନାଥ ତୋହର ମହିମା, କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଏମନ୍ତ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଚକ୍ରପାଣି। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଶୂନ୍ୟେ ଥାଇ, କହନ୍ତି ମୁନି ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଶୁଣ ହୋ ପ୍ରଜାପତି ସୁତ। ମୁହିଁ ଜାଣଇ ତୋର ଚିତ। ତୁ ଯେଣୁ ପୂଜି ମୋ ଚରଣ, କଳ୍ପିଲୁ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତୁ ଏବେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ, କହିବା ତହିଁର କାରଣ। ତୋ ପୂର୍ବେ ପଦ୍ମ ଯୋନି ତନୁ,
ସମ୍ଭୂତ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବଂଶେ ରାଜା ହୋଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ସତ ଦୀପାମହି ତାହାର ସତ ରୂପା ନାରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ସରୀ ସେ ଏକ ଦିନେ ଏକ ମତେ ମୋ ରୂପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥେ ଏ ତୋର ସମୀପେ ସାକ୍ଷାତେ ମିଳିବେ ବେନି ଦିନ ଅନ୍ତେ ତାର ଦୁହିତା ଦେବହୂତି ରୂପେ ସମାନ ନୋହେ ରତି ତାର ବୟସ ରୂପ ଗୁଣେ ଅପରେ କେ ଅଛି ପ୍ରମାଣେ ତୋ ରୂପ ଅତି ମନୋହର ତୁ ତାହା ଅନୁରୂପେ ବର ସେ କନ୍ୟା ସମର୍ପିବ ତୋତେ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ କତେ ତୁ ମୋ ଚରଣେ ଚିତ ଦେଇ ଯେତେ ବରଷ ତପଧ୍ୟାୟୀ ନିରତେ କଲୁ ଆତ୍ମଯୋଗ ଏ ବିଶ୍ୱ ତତ୍ଵ ଅନୁଭବ ମନୁ ଦୁହିତା ତାର ସଙ୍ଗେ ନିରତେ ଅଛି ଅନୁରାଗେ ସେ ତୋର ତୁଲେ କରି ଭାବ ସତ୍ୱରେ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ ତାର ସଙ୍ଗତେ ତୋର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଯେ ଅବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଉପୂଜେ ରୂପେ କି ଦେବା ଅନୁପମ ହୋଇବ ଅନୁଗତ ନାମ ତୁଜେ ମୋହର ଭାବ ଧରି ଆତ୍ମା ଇତର ପ୍ରାୟ କରି ଅଶେଷ ଭୂତେ ତୋର ଦୟା ତୋତେ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଆତ୍ମାରେ ଜଗତ ଆବୋରି ତୁଜେ ମୋହର ଭାବ ଭରି ତପ ସାଧିଲୁ ଚିରକାଳେ ମୋହର ସଂସାର ଉଲୋଳେ ଏଣୁ ମୁଁ ପଶି ତୋହ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାତେଜେ ତୋହର ହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇବି ଦେବହୂତି ସୁତ ଏ ମନ୍ତ କହି ମୁନି ଆଗେ ହରି ଗମିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗେ ମିଳିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରେ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ଦେଖିଲେ କଧର୍ମ ଶରୀର ତପ ସାଧନେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଭୃଙ୍ଗ ସମୂহে ନାଦ ବହେ ଶୁଭ ସମ ଗାନ ପ୍ରାୟେ ଏ ମନ୍ତେ ଶୁଣ ହୋ ବିଦୁର ମନୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରଥେ ଆରୋହି ପାରି ସଦ ଯେତେ ମଧ୍ୟେ ବସଇ ଦେବହୂତି ବିଦୁର ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି ଏ ମନ୍ତେ ବିଦୁରର କୋଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଋଷି ମେଳେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ ତନୁ ପୁଲକେ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱଭାବେ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ସରସ୍ୱତୀ ତୀର ତେଣୁ ବୋଲାଇ ବିନ୍ଦୁସର
पुण्य पवित्रा शुद्ध जल स्वभावे निर्मल शीतल से जल विष्णुर चरणे सेवा करन्ति मुनिगणे पुण्य पवित्र वृक्ष डाले नाद करन्ति पक्षी मेले क्रीडन्ति नाना वन जीवे गभीर शुभे रंग भावे सकल ऋतु फल जही पुष्प पल्लव विराजई शत मयूर जुथ जुथ कोकिल राव सुललित कदम्ब चंपत अशोक नागेश्वर जे कुरुबक करंज पनस असन कुंद मंदार च्युतवन सारस चक्र बाकवाणी अति गंभीर परिमाणी गयल सुलभ कुंजर कुरंग हरिण सुकर बानर गोलांगुला साजे बकुल कस्तूरी विराजे से तीर्थ बरे आदि राजा रथे मिलिले महातेजा जलत्र दुहिता समेते प्रवेश कला रत्न पथे देखिला मुनि कवदन स्वभावे तेज हुतासन स्वभावे घोर तप तेजे सुंदर शरीर विराजे विष्णु जन्मिवे जा शरीरे सुंदर केते कमातरे विष्णु गंभीर साधुवाणी से मुनि कर्ण पथे शुणी रोम पुलक कलेबर नेत्रे आनंद अश्रुधार शिरे सुंदर सोहे जटा बसन बेष्टित का छटा स्वान शुकर सोहे गात्रे हासर प्राय अंशभूते रथ उपरु अवतरी मुनि समीपे दंडधारी मिलिला जोड़ी बेनी पानी देखी उठिले बेगे मुनि बसाई पूजिले आसने कहन्ति अमृत वचने तोर गमन नृपवर ए जस आश्रम मोहर राजा कुमार प्रश्न शुणी संतोषे पूजे विप्रमणि विष्णु आदेश चिते शुणी राजा आदेश चाहि भणी आनंदे उल्लोल लोचने कहन्ति अमृत वचने तुम्भ भ्रमण ए जगते साधु जन रक्षण अर्थे असाधु जन विनाशने निश्चल धर्म स्थापने ए दुष्ट दिग पालते एणु क्षत्रिय अष्टभुज दिगपालंक तेज धरे असाधु जन गर्भ हरे घोर गर्जन अन्य भावे उदंड स्वर्गे मत गर्वे
বেষ্টিত চতুরঙ্গ বল তো ভ্রম অবনি মণ্ডল সুজন প্রায় তেজ ধরি গিরি কাননে ব্রহ্মচারী শত্রু বিনাশে অবধান রাজার ধর্ম এ সমান এহান করি যেবে ঘরে সুখে শয়ন নিদ্রা করে তেবে আনন্দ রিপু বল নাসন্তি অবনি মণ্ডল তথাপি শুণ হে রাজন যে আদি তুম্ভ আগমন তুম্ভর প্রিয় ভাব বহি সুহৃদ ভাবে পচারই এমন্ত কহি রাজাগে কধর্ম রহি স্তম্ভী ভাবে কৃষ্ণর বচন সুমরি অধিক প্রিয় ভাব করি সে মুনি চরণ পঙ্কজে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভজে। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাম সংহিতায়াম 82 তৃতীয় স্কন্ধে কদর্ম মুনি শিষ্য সংবাদে নাম 21 অধ্যায়ঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়।